एलंगटा एसएससी कॉलोनी पाड़ा में विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने टिपरा मोथा पार्टी का दामन थाम लिया है। चाइलंगटा एससी कॉलोनी पाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुल 23 परिवारों के 346 मतदाताओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों से इस्तीफा देकर टिपरा मोथा पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एमडीसी श्री हॉलीवुड चकमा, एमडीसी हंगसा कुमार त्रिपुरा, टीसीएफ अध्यक्ष रंजन सिन्हा तथा टीएमपी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष शाह आलम ने नवशामिल सदस्यों का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि लोगों का बढ़ता समर्थन टिपरा मोथा पार्टी की नीतियों और जनहित के कार्यों पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने तथा क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। एंकर आउटरो फिलहाल चाइलंगटा क्षेत्र में इस सामूहिक राजनीतिक जुड़ाव को टिपरा मोथा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। 2017 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত পাশাপাশি অনুপজা ছামনু মণ্ডলের 9 নং বুথের বুথ সভাপতি বিগত 3 বছর যাবত। অ্যাকচুয়ালি দলটা কেন চেঞ্জ করলাম, বিজেপির মধ্যে অরাজকতা এবং অসামাজিকতা এবং এই দলটার মধ্যে একটা অনুশাসনবাদের অভাব, এই তিনটা মুদ্রাকে কেন্দ্র করে আমি বিজেপি দল ত্যাগ করলাম। এবং ভূভাগরা দল কেন আসলাম, ভূভাগরা দলটা ত্রিপুরা মোথা দলটা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো দল যদি সরকারে আসে তাহলে ভূভাগরার প্রয়োজন করবে এবং মহারাজার কোনো হার নেই, রাজা কোনোদিন মন্ত্রী হয় না, রাজা রাজাই থাকে। কত ফ্যামিলি কত বুথ আছে আপনার? আমি আমার এরিয়া থেকে 9 নং বুথ থেকে 57 পরিবারের হিন্দু এবং 9 পরিবারের মুসলমান, টোটাল 66 ফ্যামিলি, 264 ভোটার আমরা যোগদান করছি। পাশাপাশি আরও অন্যান্য এলাকা থেকেও আছে, ফ্যামিলি 346 ভোটার, অন্যান্য বিসি থেকেও আছে। সবগুলো মিলিয়ে আমার সংখ্যাটা সঠিক জানা নেই, আমি আমারটা বলি।